ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आपण आखपाखे कौन सी वृक्ष जदि यही भली मऊ फेणा देखती तेबे ताको तुरंत आणंतु। आपणकर इशारा सारा संसार नाचिया लगिवो। आपण जो भाव में माता लक्ष्मी को तीव्र आकर्षण करी खूब धनशाली हो पारे से भाव में यार तंत्रोक्त प्रयोग कारण आपण खूब प्रभावशाली एवं क्षमताशाली हो पारे। कौन दुष्ट शत्रु तांत्रिक क्रूर ग्रह बंधन आपंकर क्षय क्षति करने तो दूर कथा छाया सुधा मध्य स्पर्श कर वर्ष वर्षर अवदमित आशा इच्छा स्वप्न कामना जहाँ आपण मान पाखे रही आदौ परिपूर्ण हो पारना। यार शक्तिशाली तंत्रोक्त प्रयोग माध्यम अत्यंत शीघ्र परिपूर्ण हम। चाकरी वृत्ति उन्नति पाई हो, वाणिज्य व्यवसाय स्थल में लाभवान होगापी हो, प्रेम प्रणय विवाह को सफल करने हो, कौन क्षेत्र में आपण अग्रवर हो पारे। यार स्वतंत्र अनुभव सिद्ध प्रयोग द्वारा आपण मानकर एही मऊ फणार एई जो तंत्रोक्त प्रयोग जे भली भाव में हिंदू धर्मर शास्त्र प्रमाणित से भली भाव में अनुभव सिद्ध मध्य आपनकर महू फेणारे माता दुर्गांकर अवस्थान ही थाए एवं जो स्थान में दैविक शक्तिर कारबार होताए से स्थान में ही यही महू माछी माने तांकर महू फेणा को देइथांती। जदि आपनकर गृह को बारंबार मऊ माछी मैंने आसुंच जाऊँच तेज जानतु कौन सी नेगेटिव एनर्जी आपण मानकर गृह में प्रवेश करके रही। हुए तो कौन से शत्रु वर्गर किंबा दुष्ट तांत्रिक वर्गर कौन सी व्यक्ति आपणकर गृह उपरक हो कि आपणकर व्यक्तिगत जीवन उपरक हो कौन सी तंत्र मंत्र प्रयोग करके आपको हैरान करने चेष्टा करुच्ची। से मऊ माछी मानकर आगमन घटुची। मऊ माछी मानकर आगमन कारण होउची से माने आपणकर गृह को आसिक बसा खोजापी से जगह उंडाली था एवं यह द्वारा आपंकर उपकारी होता है। आपंकर गृह समस्त तंत्र मंत्र बंधन कटि थाए। आपंकर व्यक्तिगत जीवन में नेगेटिव एनर्जी लेस मात्र रहे ना। माता दुर्गांकर अशेष कृपा आपण माने पाई थांती। आपण मानकर एही मऊ फेणार एही स्वतंत्र तंत्रोक्त प्रयोग जहाँकि आंभ प्रतिष्ठान द्वारा विभिन्न वर्गर व्यक्ति मानक ऊपर परीक्षित होला परे भिडियो हिसाब से प्रस्तुत कराउची। आपण मानकर कौन सी मध्य आशा इच्छा स्वप्न कामना को चरितार्थ करिया पई धनशाली करिया पई एवं आपण को क्षमताशाली प्रभावशाली करिया पई ए जो क्षुद्र प्रयास चैनल तरफरु आपण भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं चैनल को प्रथम बार आस्तिले चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु। जेभली कि आम जिते आपण सेवारे यही तंत्र मंत्र भिडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो एवं से सब को आपण सर्वादूर देखिक किसी ज्ञान आहरण करेंगे। भिडियो को आपण जो देखुंट यही उपादेय भिडियो गुड़ी को निजर सांगसाथी महल बंधु बांधव महल में शेयर करूँ। आपड़ जिते सोशल साइट फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक्ड अच्छा से समस्त स्थान या शेयर कर चलतु जहाद्वारा कि महान तथ्य समस्त पाखे पहुँचो। हिंदू धर्मशास्त्र जो ऐतिह्य तंत्रोक्त शास्त्र जो उत्कर्षता समस्त पाखे पहुँचो। समस्त उपकृत हेबे, आपन को स्वयं मध्य उपकार प्राप्त होबो। तेबे फ्रेंड्स एबे सुन नजर पकेबा एई शक्तिशाली महू फेणारे जो तंत्रोक्त प्रयोग जदि आपण माने कौन सी वृक्षरे हो किंबा भंगा कोठाघर जोठी कि केही लोक माने बास कर नथांती जदि एभली स्थान रे आपण माने महू फेणा को देखंती तेबे महू फेणार एई स्वतंत्र प्रयोग को करि नियंतु। आपण को महू फेणाटी को संग्रह करिया पे हेले सेही महू फेणा को आपण निर्वाचन करिवे जो महू फेणारे मऊ माछी मान महू दे सारिक परित्यक्त अवस्था छाड़िकी जाती। अर्थात आपंकर सद्य महू फेणा को यही कार्य विनियोग करेंगे ना। जदि आपण मैंने महू फेणार यही परित्यक्त अवस्था को आपण मैंने कौन से बाटर प्राप्त करनी तेज जानतु यही जो तंत्रोक्त प्रयोग गुड़ी को आपण मान शेयर करुच्ची। जदि आपण मैंने करती आपण मैंने सर्वस्थान में विजय लाभ करेंगे। सर्व सफलता आपंकर चरण स्पर्श कर कौन सी दुष्ट शत्रु तांत्रिक क्रूर ग्रह बंधन आपन को कौन सी हैरान कर समस्त अवलंबित आशा इच्छा स्वप्न कामना तुरंत चरितार्थ हम। चाकरी वृत्ति कर्म नियुक्तिर अभाव रोले निश्चित प्राप्त हो पार। वाणिज्य व्यवसाय स्थल में लाभवान हो पारे। प्रेम प्रणय विवाह को सफल करेंगे। कठिन रोग कष्ट ऋण कष्ट शत्रु मानक दौरात्म्य आपण पार उद्धार हो पारे। तेबे जदि कौन सी से भली मनस्काम आपंकर आज पर्यंत परिपूर्ण हो पारना तेबे जेकोसी सोमवार दिन प्राथमिक भाव में यही मऊ फेणा भितर जो मोम अच्छी जहाँ मऊ माछी मान सुरक्षा दृष्टि रखी था अठाड़िया पदार्थ प्रत्येक मऊ फेणा भितर थाए से अठाड़िया पदार्थ अल्प किसी संग्रह करंतु एवं
ସେହି ସୋମବାର ଦିନ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହେଇକରି ପୂର୍ବାହ୍ନ ଭିତରେ ଏକ ପିପଳ ପତ୍ରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ସେଇ ପିପଳ ପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମୋମକୁ ରଖିକିରି ମହୁ ଫେଣାର ମୋମକୁ ରଖିକିରି ଯଦି ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଜଳ କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳ ଧାରେ ତାକୁ ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଇଚ୍ଛାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନଠାରୁ ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ବଜେଇକିରି 11 ଦିନ ପାଇଁ ଗଣି ଗଣି କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତ ପତ୍ରରେ ମହୁ ଫେଣାର ମୋମ ରଖିକିରି ଭସେଇଲେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭସେଇଲେ, ବୁଧବାର ଭସେଇଲେ, ଏଇଭଳି ଯଦି ସୋମବାର ଠାରୁ ଆପଣ ଗଣି ଗଣିକିରି 11 ଦିନ ପାଇଁ ଭସାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ 11 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଆଶା ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନ କାମନାର ତୁରନ୍ତ ଚରିତାର୍ଥ ଘଟିବ। ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କାମନା କରିଥାନ୍ତୁ ସେ କାମନାର ନିଶ୍ଚିତ ଚରିତାର୍ଥ ହେବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ମାନଙ୍କର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଘଟୁଛି, କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁ ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ବାରମ୍ବାର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଯେଭଳି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ବନ୍ଧନ କରିକି ଗୃହରେ ନାନାଦି ଅଶାନ୍ତି କଳହ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବନ୍ଧନ କରିକି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ମାନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରାଉଛନ୍ତି, ଅଥବା ଚାକିରି ବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଚାକିରି ବୃତ୍ତିରେ ନାନାଦି ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀ ମହଲରେ ଅପମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଭଳି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ମହୁ ଫେଣାରୁ କିଛି ମୋମକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସଳିତା ଅଛି ସେ ସଳିତା ଭିତରେ ଏହାକୁ ମିଶାଇକିରି ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସେ ଦ୍ୱୀପରେ ଆପଣଙ୍କର ସୋରିଷ ତେଲ ରଖିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୃହରେ ତନ୍ତ୍ରବନ୍ଧନ ହୋଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଜଳାନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକି ବସି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଜଳେଇବେ ଏବଂ ରାତ୍ର କାଳରେ ହିଁ ଜଳେଇବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବନ୍ଧନ ଦୂର ହେବ। ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗଣି ଗଣି 11 ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ମହୁ ଫେଣାରୁ ସଂଗୃହୀତ ମୋମ ଏବଂ ତାରି ସହାୟତାରେ ଏକ ସଳିତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦ୍ୱୀପ ସହାୟତାରେ ଯାହାକି ସୋରିଷ ତେଲରେ ଭରା ହୋଇଥିବ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଠାରୁ ଗଣି ଗଣିକି 11 ଦିନ ପାଇଁ ଜଳେଇଲେ ସମସ୍ତ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରଭାବ କଟିଯିବ। ଏଭଳିକି ଯଦି କୌଣସି ତୀବ୍ର ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତିର କେହି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଭଳି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଧନ ଆସୁନି, ଚାକିରି ବୃତ୍ତି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀରେ ଲାଭର କାରବାର ବଢୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଲାଲ କପଡା ଉପରେ ମହୁ ଫେଣାରୁ ମୋମକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନର କ୍ୟାଶ ବକ୍ସରେ ରଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୃହର ଧନ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ତୀବ୍ର ଆକର୍ଷଣ ଘଟିବ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ। ଆଦୌ ଗହଣା ବାକ୍ସରୁ ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୋକାନର କ୍ୟାଶ ବକ୍ସ ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଧନାଢ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଧନ ଦିଗଟିକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଜିନିଷଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଏକ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିସହ ଯଦି କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁ ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭଳି ହଇରାଣ କରୁଛି ବା କୌଣସି ଗ୍ରହ ବନ୍ଧନରେ ଆପଣ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ମହୁ ଫେଣାର ମୋମଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିସହ ଏକ କଳା ହଳଦୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ପାଖରେ ଥିବା ପୁଟୁଳି ବଣିଆ ପାଖରେ ମିଳିବ କିମ୍ବା ପଂସାରୀ ଭାଇ ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ପାଇବେ। ଏହି କଳା ହଳଦୀଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଏହି କଳା ହଳଦୀ ସହ ଏହି ମୋମକୁ ମିଶାଇକିରି ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପୁଷ୍କରିଣୀ ନଦୀ ଜଳଧାର କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳଧାରକୁ ଯେକୌଣସି ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ଗ୍ରହଚକ୍ରଙ୍କର ନାମ ନେଇକିରି କିମ୍ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନାମ ନେଇକି କେବଳ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ କିମ୍ବା ସେହି ଗ୍ରହ ଦଶା ଆପଣଙ୍କର ସେବେଠାରୁ ହିଁ କଟିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯଦି ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ଭୟରେ ପଳାୟନ କରିବେ। କଣ ସେମାନଙ୍କର ହବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ସେମାନେ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ଠାରୁ ଗଣି ଗଣିକି ଆପଣ 11 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ମହୁ ଫେଣାର ମୋମକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କଳା ହଳଦୀର ପେଷ୍ଟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଆପଣ ଏକତ୍ର କରିକି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ନେଇକରି ଯେକୌଣସି ପୁଷ୍କରିଣୀ ହଉ, ନଦୀ ଜଳଧାର କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳଧାର ହଉ ସେଠାରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କରି ନାମ ସ୍ମରଣରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋମକୁ ଆଣନ୍ତି ଏବଂ କଳା ହଳଦୀକୁ ମିଶାଇକି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ରଖନ୍ତି ଗୋଟେ କଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଏବଂ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେହି ଦିନ ନେଇକିରି ଯଦି ଏହାକୁ ନଦୀ ଜଳ କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳଧାରରେ ଭସେଇ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ଆଜୀବନ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ମାନି ଚାଲିବ। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ ଆପଣମାନେ
मऊ फेण को लेकर यह प्रयोग कर देखु और किभली चमत्कार घटुची मत कमेंट बॉक्स में लिखुँ और जदि लगुच कि भिडियोटी सर्वसाधारण प्रसारण योग्य यार किसी महत्व अच्छी तबे निश्चित भाव में आपण जो जो स्थान में सोशल साइट रे लिंक अच्छा से स्थान में यहाँ शेयर कर चलतु जेभली कि यह समस्त पाखे पहुँचब और समस्ते यार उपकारिता पाइबे समस्त मुखर हस फुटिले आपण मुखर आपण छाए हस फुटो भिडियो क्षुद्र परिसर मध्य मत ये विदाय दिंतु पुणी आपण देखा पाऊ यही एक शिक्षणीय भिडियो से पर्यंत दर्शक बंधु आपण समस्त मंगल कृपार भले था रहुछि सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भग भवेत् ओम शांति ओम शांति ओम शांति। नमस्कार।